तेरो क्लास टीचर राम। भन्न मुझी। Это я в Москве, у мавзолея Ленина. Это на Тверской, у чужого Мерина. Это я на пляже, летом в Таганроге. Это мои губы, а это мои ноги. Это я в ЦУМе лабутены перемерила. А это типа у меня бабла типа немерено. Это я в Турции с сестрой тетей Лидой. Это я в Египте с какой-то пирамидой. Это я простужена, это я обижена. А это я на Новый год текилой обездвижена. Это мы с подругой на концерте Нюши. Это мы с подругой заказали суши. Это мои суши. Это ее суши, это парень, который принес суши. Это мы с подругой типа топ-модели. Это на диете сидела 3 недели. Это в караоке на улице Коврижина. Это снова я текилой обездвижена. Это я молчу, это улыбаюсь, это одеваюсь, это раздеваюсь. Чтобы не подумали, что мужика у меня нету. Вот фотография, где я с большим букетом. Симпа полюбила, парня она манила, бродягу полюбила, она его половина. Ты же девочка война, ты подала, я тебя поймал, можешь девочка тайна. तो यो ठाउँ छोडेर गइहालै, तेरो भविष्य यो ठाउँमा राम्रो छैन। ज्योतिष होस् त, पहिला आफ्नो कुण्डली देखा। अच्छा डायलग हानु आइ जिन्दगी फिल्म हो। जस्तो खालको रिलेसनशिप त चाहन्छस् नि, त्यसको लागि ऊ भन्दा राम्रो केटी तैँले पाउँछस् जस्तो लाग्दैन मलाई। तँ चाहिँ कहिलेदेखि लभ गुरु भइस् नि? कुकुरलाई घिउ पस्दैन भनेर सुनेको थिएँ, मर जाँदै चुडेलसँग। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ र खै, यही जुनीमा मायाले पिरिन गर माया तिमी पारी म छोवारी किनारैमा पुल माया मेरो भागमा कोई खेल तो नहीं है प्यार मेरी जान, मुझे पता न चला कैसे कभी ये हो गया, सारे सोशल मीडिया पे नी साडा चर्चा हो गया। मैनू डर जिहा लगदा ए दिल टुट ना जाए बेचारा, तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार बथेरे ने। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया, अच्छा, और फिर नहाया ही नहीं। अबे मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या मुझसे। Ее улыбка беззаботная, с ямочками, а я путаюсь в мыслях беспорядочно. Подбираю слова к тому, что объяснить нельзя, но улыбается глупая ситуация. Откуда ты свалилась мне на... مسا مسا على كل بني ادم، انا جايه ما سواها اقول احلى مسا على تيك توك، يعني للمو يعني علموه اللي جاي مس मलाई तिमी हाँसिरहेको मनपर्छ। हाँसिरहेको मनपर्छ भन्नु बोलाको? अरू कुरा भन्नलाई त पुरै जिन्दगी बाँकी छ नि। ढिलो भनिछु भनेर पस्ताउनु पर्ला नि फेरि। ओए, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल। आई लव यू। हाँ हाँ बहुत बार सुन लिया तेरा आई लव यू एज अ फ्रेंड। हाँ तो इस बार फ्रेंड को बॉयफ्रेंड से रिप्लेस कर दे।
मेरो सात पत्र। त्यो धम्की चाहिँ भट्टीवालीलाई दिनु डराउँदिन म त हैन कति घिस्न सकेको रातभरि हैन राति खाएर के भयो दिउँसो हुन्छु होसमा अहिले ढोकोसोको भत्काइन्छ मातेको